यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेघवन्दनात् नित्यभक्ष्यमामितात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं 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 यजामहे একটু দাবো না। সমস্ত পল্লীবাসীদের উদ্দেশ্যে সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে আমাদের বাবা পুরশিবের পূজা চলছে এবং আমরা সংঘের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করছি আমাদের ভোগ বিতরণ কর্মসূচি আমরা শুরু করেছি। অঞ্চলের সমস্ত নাগরিকবৃন্দ এবং পল্লীবাসী বৃন্দের কাছে আমরা আমাদের এই ভোগ বিতরণ অনুষ্ঠানে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। আপনারা আমাদের সংঘ প্রাঙ্গণে এসে আমাদের ভোগ গ্রহণ করুন। সমস্ত পল্লীবাসী বৃন্দের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে আমাদের বাবা পুরশিবের পূজার ভোগ বিতরণ কর্মসূচি আমরা শুরু করেছি। আপনারা আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে